Tangin na, ilabas mo uli. Kabeg, kabeg. Ay, kabeg. Oh. Ano na nangyari? Sakto ba? Puta, bida kayo ngayon. Nakaisman ba? Oh. Puta. Teka lang dito. Ito yung foreman, oh. Baba konti, boy. Oh, puta, tumayo ka, hindi ka kita dyan. Baba konti. Post natin yan. Konti. Op, op, angat, angat. Konti. Konti lang angat. Ingatan nyo, wag masira yung ano. May ngipin yan, may spline yan. Ipantay nyo lang. May spline yan, boy. Basta nakaganyan lang. Okay. Sapatin nyo mabuti kung hindi pantay. Oops! Kunti lang, kunti! Tayo na, pahiga-higa lang ha. Sige lang. Magko-komento si Ate Gina. Yot! Puta, matatalis pa yung nagpipicture oh. Puta! Kunti lang, kunti! Ano na? Laro-laruin nyo lang boy. Ikot-ikotin nyo lang. Ha? Laro-laruin nyo lang. Bigyan pa kayo mula. Pass the ball, pass the ball. Relax na kayo, lamang tayo. Boy, maipit na. Ano? Ha? Kita na sa? Tiraw. Layo pa yan. Ayan, ayan oh. Ayan, okay, ganti ba? Ayan, sakto na yan. Pass the ball, pass the ball. Ayan na yan. Ay, hindi ako kita sa ano ah. Sa silip ah. Oo. Okay, baba na. Takin ang gulong yan. Okay, ayos na. Silip ko na eh. Tama na nga yan.